Sechka Elegans, соли барориш 95. Мани намуди бернаи мошин, дӯстони азиз. Мани намуд аскафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика. Инҷа CD плеер дорад, 2 сидениҳои пешабагрев сидени, сентр замок, пробег 268 000 километр пробег. Кондитсионерош кор мекунад. Мани ҳолати салони мошин. мани ҳолати салони қафои мошин, дӯстони азиз. салонош бисёр дар ҳолати хуб. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин, газаш евро 4. расход чанде? расходаш 10 та газ ки 90 км мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 45 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 905 90 00. Mercedes Benz соли барориш 94. мани намуди бернаи мошин. намуд аскафои мошин. дӯстон, ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механика. ва инҷа сентр замок дорад, дӯстон. пробег 472 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин. боз инҷа люкам дорад. ҳолати салони қафои мошин. мотор 2 сӯзишвориш газ бензин, газаш евро 4. расход чанде? 10 чанде? сахтами? расходаш 10 та газ ки 90 км мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 43 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 715 38 80. Toyota Corolla соли барориш 2008. мани намуди бернаи мошин. намуд аз қафои мошин, дӯстон. мани қафош ба задни камераам буда. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон чӣ хеле ки дида истодед. коробкаш механика ва инҷа CD плеер дорад, монитор, пробег. пробегишам мефаҳмем. چهارصد و 17,000 کیلومتر پربیگ دستان. این حالت سالن ماشین من چه خیلی که دیده ایستاده. این حالت سالن قفای ماشین. мотор 1.6 сӯзишвориш газ бензин, газаш евро 4. расход чанд та газ киди? расходаш 10 та газ киди 110 километр мегардад дӯстони азиз. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 63000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 719
94 13. Opel Astra G соли барориш 2006 до'стон 8 моҳ пеш авагон фуровардагӣ мошин шаҳр ба гаштаги Хуҷанд-бе яъни намуди берунаи мошин намуд аз кафои мошин این قفاشان دا 4 پهلونیکای قفاشان بوده است یک و 7 موتور سوزشوارش دیزل 2 الکتروپاکت коробкаш механике اینجا سی دی پلیر دارد پربیگش 276,000 کیلومتر پربیگ این هولت سالون ماشین کانسنراش کار میکنه 100%. این هولت سالونی قفای ماشین یادآور میشیم حجتاش 1 سال نه دوستان موتور 1.7 اکتک سوزشوارش دیزل راسخودش 5 لیتر به 100 کیلومتر میگرده این هولت موتوری ماشین нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 98 708 99 99. Opel Zafira соли барориш 2004 мани намуди берунаи мошин комплектасияш Edition до'стон یعنی نمود از کفاش منه حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن 4 الکتروپاکت коробкаш مکانیکه و اینجا USB پلیر دارد پربیگ دویست 39,000 کیلومتر پربیگ مولتی رول رولش ماله مولتی رول بوده کانسنرش کار میکند автопилот بسازن دوتا سیدینی پیش اباگریف سیدینی من این هولت سالون قفای ماشین دوستان عزیز یک و 8 موتور 2 سوزشوارش گاز بنزین گازش евро 4 расходаш 10 تا газки 90 км мегардад این هولتی موتوری ماشین دوستان حجتاش 1 سالینه دوستان нархи ماشین 60,000 сомон با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 782 40 50 دوستان عزیز Opel Vectra کاروانش سال برارش 2005 من این نمود بیرونی ماشین من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن این 2 الکتروپاکت سنتر замок oynachosh elektronika коробкаш механик CD плеер дорад монитор пробегаш 191,000 км пробег мультирол рулош лифт ҳолати салони мошин ҳолати салони қафои мошин аввали сидинҳо мерехи рӯйкашҳои замонавӣ кишидагӣ این شترک‌های قفاش موتور 2 اکتک سوزشوارش بنزین расход چنده؟ расходش 8 لیتر که 100 کیلومتر میگرده این هولتی موتوری ماشین
нархи мошин 55000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 839 05 37. Opel Astra G соли барориш 98. Мани намуди бернаи мошин. Softke, desan softke. Мани намуд аскафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Бӯенак шоид ябо. дохили салон 2 электропакет, коробкаш автомат, CD плеер дорад, кондиционерош кор мекунад, пробег 291,000 км пробег, мультирол. این حالت سالن ماشین اولی سیدی روی کشو کشیدگی. این حالت سالن کفای ماشین. موتور 1.6 1.6 سوزشوارش گاز بنزین. گازش یورو 4. расходаш 10 газки 90-95 км мегада. این حالت موتور ماشین. нархи мошин 48000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 700 98 46. Opel Ashke соли барориш 2008. мани намуди бернаи мошин. мани намуд аз кафои мошин десон. کفاش به 4 پهلوانیکای کفا. داخلی سالن 2 الکتروپاکت، آینه چای پیش الکترونیکه، коробкаш механик, اینجا CD پلیر دارد، 2 تا CD های پیش بگریف CD، سنتر زماک، مولتیرول، رویلاش لیفت. پربیگش 227,000 کیلومتر پربیگ. Hey, siedzienios koźni deson jedzis. Men storkoje kapoš. Motor 1.6 1.6 sözüşvorish benzin rasxod chante. Расходаш 7 литр ки 100 км мегада. ҳолати мотори мошин. нархи мошин 60000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 618 44 41. Opel Zafira соли барориш 2002. комплектасияш selection будааст. мани намуди бернаи мошин. намуд аз кафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, oynachosh elektronика, коробкаш механик, инҷо USB плеер дорад. пробегаш 347000 км пробег. мультирол дӯстон. این حالت سالن کفای ماشین. اینجا لوکان دارد، باز اینجا هم باز لوک دارد. منه سلام گو، سلام گو، привет. منه موتور 1.6 1.6 سوزشوارش بنزین. расход چنده؟ расход چنده آجی؟ расходаш 8 لیتر به 100 کیلومتر میگرده. این حالت موتور ماشین. нархи мошин 52000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 600 69 96. Opel Bechke соли барориш 99.
sotkаш будаси. Мани намуд аз қафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон ду электропакет, коробкаш механика ва инҷа CD плеер дорад. Пробегаш 427 000 километр пробег. ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 Екотек, сӯзишвориш газ, бензин. Расход чанд тако? 8 литр газ ё бензин? Газ киди чи? Газ киди 10 литраш киди 110 километр мегардад. Бензин киди 8 литр киди 100 километр мегардад. Дӯстон, ин ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 40 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 714 04 44. Opel Karavanji соли барориш 2007. Мошин вагонный буд. Сӯзишвориш дизел гусасям. Ҳаёт бо моторош нишон дода барои шумо маълумот медиҳем дӯстон. Мани намуд аз қафои мошин. Дохили салон. Коробкаш механика. CD плеер дорад. Пробег 367 000 километр пробег. Ин ҳолати салони мошин. Салоно бисёр ҳолатош хуб. Ин салони қафош дӯстон. Ин шторкаҳои қафош. Ин номерош транзит олиям. мотор 1.7 Екотек, сӯзишвориш дизел. Расходаш 6 литр киди 100 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 52 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 003 20 00. Opel Astra G соли барориш 2003. Комплектацияш Enjoy. ин дохили салон дӯстон, ду электропакет, коробкаш механика, CD плеер дорад, кондитсионерош кор мекунад. Пробегаш 164 000 километр пробег. Климат контрол гусасям. Компьютер автопилот наворотош ҳаст. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 инжектор дӯстон, сӯзишвориш газ, бензин. Газаш евро 4. Расход чанд та газ киди? расходаш 10 та газ киди 80 километр. кондитсионерош кор кида ба ҳазур мегардад дӯстони азиз. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 60 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 55 37 35 75. Opel Zafira соли барориш 99. Комплектацияш комфорт дӯстон. Яъни намуди беруни мошин. яъни намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет,
коробкаш механике. اینجا ماgnetofon دارد. پرابیگش 310,000 کیلومتر پرابیگ. این هولت سالن ماشین باز اینجا لوکام دارد. نه. این هولت سالن قفای ماشین دوستان عزیز. мотор 1.6 екатек сӯзишвориш газ бензин расход чанде расходаш 10 та газгири 75-80 километр мегардад ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 42000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 727 26 67 зафира б соли барориш 2007 4 пахроникои пеш ин намуди бернаи мошин бинин 4 пахроникои тафовут дӯстон дохили салон 2 электропакет ойначаи пеш электроника коробкаш механик دو سیدنی پیش اباگریف سیدنی سنتر زمک سیدی پلیر نورد مولتیرل رولوش لیفت پربیگ نیازی میفهمیم پربیگشم 400,000 کیلومتر پربیگ ترسانی عزیز این هولت سالن ماشین این هولت سالن قفای ماشین мотор 1.7 екатек сӯзишвориш дизел расходаш 7.5 литр 100 километр мегардад ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 58000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 771 32 11 Mercedes Benz соли барориш 2002 комплектасияш авангард намуди бернаи мошин дӯстони азиз намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем داخل سالن 4 الکتروپاکت oynachoch elektronika коробкаш механик این سنتر замок دارد CD پلیر کانسنیروش کار میکند پرابیگش 277,000 کیلومتر پرابیگ سیدینیوش کاجی دوستان عزیز این هولت سالن قفای ماشین چارنی کاجه мотор 2.2 сӯзишвориш дизел расход чанде расходаш 6 литр 7 литр ки 100 километр мегардад ин ҳолати мотори мошин дӯстони азиз санҷиши техникиш то моҳи феврали соли 2021 ойнаҳои сиёҳшишии қафош 1 солина нархи мошин 60,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 88 39 01 36 98 836 47 00 сешка классик соли барориш 98 ин намуди бернаи мошин дӯстон соҳибаш ҳозир омда пусаги омонда гуфтанд ки ма ҳам фурӯш бимондагӣ лекин мошинои зафираҳои нарх мешад вай мешавад иваз карда мешавад гуфта ҳозир вай кардам ҳаме хеле гуфтанд ки гӯё ки мошинои зафираҳо бошад агар иваз карда мешавад дохили салон
دو الکتروپاکت коробкаш механика اینجا CD پلیر داره سنتر زمок пробегаш 394,000 километр пробег من این حالت سالن ماشین احوالی سیدنی ها و روی کشهای زمانوی کشیدگی من این حالت سالن کفای ماشین мотор 1.8 سوزشوارش گاز بنزین گازش یورو 4 расход چنده 10 تکری ساته расходش 10 لیتر گاز که 100 کیلومتر میگردد منی حالت موتوری ماشین نرخ ماشین 50,000 سوم با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 704 20 50 یادآور میشیم یگان اوپل زفیره های ناز باشد همون که دیم ایواز کرده میشود تویوتا کرولا ورسو سال برارش 2006 ماشین وگان می باشد نمود بیرنه ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم داخلی سالن 4 الکتروپاکت سنتر زمок коробкаш механика mana multirol rolo шлифт пробег калиташ mana стоп стар калиташ пробегаш 242,000 километр пробег من حالت سالن ماشین حالت سالن قفای ماشین دوستان سالنش بسیار در یک حالت خوب موتور 1.8 سوزشوارش بنزین расходش 8 لیتر و 100 کیلومتر میگردد من حالت موتور ماشین نرخ ماشین 86,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 826 59 00 پورتر 2 سال برارشش 2010 وگان دوستان موتورش CRD من جای بارکشانی ماشین چه خیلی که دیده ایستادید این حالتی بالوناش نمود از کفای ماشین اینجا расходش نیستگی تحت و سخت گفته داخلی سالن 2 الکتروپاکت коробкаш механика CD پلیر دارد пробегаш 98,000 کیلومتر пробег من حالت سالن ماشین Stop start. کلیتاش استاپ استارت ده نرخش چند نرخ ماشین 85,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 875 71 81 92 875 71 82 پورتر 2 سال برارش 2007 من این نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز ماشین وگان دی موتورش CRD نه من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم اینجا расходش نیستگی تحت و سخت گفته داخل سالن 2 الکتروپاکت коробкаш механика اینجا مایتفون دارد пробегаш 152,000 کیلومتر пробег این حالت سالن ماشین بسیار سالنش هم حالتش خوب باز من اینجا مینی بار دارد نه اگر راههای دور به سفر کنتون میتونتون به حضور استفاده برده رویتون دوستان
нархи мошин 75000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 721 06 42. Porter 2 соли барориш 2009. Мошин вагонни дӯстон. Мани наводи бернаи мошин. Мотораш CRD. 6 баллонаш дар ҳолати хуб дӯстон. Ва инҷа ҷои боркашониш мана. ҷоҳои боркашонишам як бисёр ҳолати хубанде. Ниҳо кайга бисин расходаш 10 сахта дохили салон, 2 электропакет, ойначош электроника, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад, обогрев сидений, пробегаш 330,000 километр. Ин ҳолати салони мошин боз ман инҷа мини бар дорад мана дӯстон. бисёр ҳолаташ хуб. чанд рӯз гусоси дако? 80. нархи мошин 80000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 731 27 71. Porter 2 соли барориш 2006. Мошин вагонни, мотораш CRD. Борташ дароз дӯстон, борташ дигар борти портеро дида дарозишми ҳам дароз, барашам васеъ. Самосвал ме? Не, самосвал не. Ага. Kaunter. Ҳам ту да. Инеш элба, инеш сталака. 6 баллон нав. 6 баллонош нав дӯстон. Инҷа расходошам несиги 10 сахта гуфте. Дохили салон, 2 электропакет, 2 ойначои пеш электроника, коробкаш механик, инҷа магнитофон дорад, пробег. ҳай пробегаш мефаҳмем ҳозир. Манин минибар, ҳолати салон, сиденёш кожни, ҳама ҷош 100%. Пробегаш чанде, таго? 1000 чанта. Як круг гашади. Як круг гаштаги будааст пробег. Нархиш чанд? Инеш 75 мегоем, савдо мешавад. нархи мошин 75000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 98 770 08 47. Porter 2 соли барориш 2008. Мошин вагонни, мотораш CRD. 6 баллонош ҳолатош хуб. Мани ҷои боркашониш дӯстон. ҷои боркашонишам бисёр дар як ҳолати хуб. расходош мана 10 сахта расходоши несиги. дохили салон, 2 электропакет, ойначои пеш электроника, коробкаш механик, инҷа магнитофон дорад. Пробегаш 327000 километр пробег. Мани ҳолати салони мошин мана ҳолати салонош бисёр дар ҳолати хуб. нархаш чанд пул акоҷон? нархи мошин 75000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 894 04 44. мана дӯстони азиз, ин буд камтар навор аз нарху навои портерҳо. гарчанде ки мисол дер шуда бошад ҳам, лекин то ҳадди имкон портерҳоро аз нарху навоишон бохабар шуда барои шумо маълумот додем дӯстон. бисёри дар ин бозор бисёри амин портерҳо ҳамаш вагонне. агар навор писанди шумо боша, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед.
салому алейкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Мошинбозор TJ. Инак бо дархости зиёди шумоён омадем ба ҷои фурӯши портерҳо, то ин ки аз нарху навои онҳо бохабар бошем. ҳозир то ҳадди имкон он шахсоне ки агар розигишона метиҳанд мошиношона ба навор гирифта барои шумо пешкаш мекунем дӯстон. Агар ҳамин навор писанди шумо бошад, ҳатман обуна шудан лайк монданро фаромӯш накунед, зеро ҳар як лайки мо барои пешрафти лайки шумо барои пешрафти кори мо бисёр як ёрдами калон мешавад дӯстон. боқӣ ҳамаи шумо сарбаланду хонаобод бошед, дар паноҳи худованди бузург бошед.